এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে চরিলামে উপমুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে সোলার পাম্পের সূচনা করা হয় বৃহস্পতিবার। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কুসুম স্কিমে সোলার পাম্পের শুভ সূচনা হয় এদিন দুপুর 12টায় চরিলাম আরডি ব্লকের অন্তর্গত বরকুবাড়ি এডিসি ভিলেজে ফিতা কেটে সোলার পাম্পের শুভ সূচনা করেন রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মন। উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলাশাসক বিশ্বশ্বরী বি, সিপাহীজলা জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত প্রমুখ। এই সোলার পাম্প উদ্বোধন হওয়ার ফলে জনজাতি এলাকায় উন্নয়নের ধারা আরও এগিয়ে যাবে বলে মনে করেন উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকর্মের ইতিবৃত্তান্ত তুলে ধরেন তিনি। बहुत तूफान आते हैं, बारिश बहुत ज्यादा होता है मानसून में, तो डिपेंडेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट सो मच। तो हमने सरकार ने हमें सोच के बोला कि कुछ हैंड होल्डिंग करना चाहिए। ये स्कीम गेम चेंजर है। फार्मर्स, जो छोटा फार्मर्स है, मार्जिनल फार्मर्स है, हमारे ट्राइबल फार्मर्स है, इसका जीवन हम बदल सकते हैं थ्रू दिस स्कीम। तो हमने नाबार्ड को अप्रोच किया, बोला आप लोग आईडीएफ दीजिए हम लोग को। और जनरल मैनेजर जो बैठे हैं मेरे ऑफिस में आए थे, हमने बहुत डिस्कशन किया। उसके बाद हमने ये डिसीजन लिया 48% विल बी बोर्न बाय द स्टेट, 2% हमने रखा है इस कारण ओनरशिप हो।